أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد وسلم السلام عليكم بالما سلامه موفوني سلامه فولي نودي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بالما سلامه نيو بالما كي مدلك فيديو كده ukana jigina na ye filimu sura kono wangu ta don shire fana kono ngume video ke ngambarla ka jado de suro no Mohamed Dicko ka jay ay mi ke parle de la culture la ya chef lana bake o de mblani kelila ma fin fo chien folo la me chien flana no ye ko sana tay aye kuma fo kono munu gilara ko sabe o de mbla kuma la ne balma slamew Mohamed Dicko be la gosimina fanga ko kunyala kabni coup d'état la 1991 ni Mohamed Dicko ni kamna funeke lama akamale akam acha a dutlama amake kamale ngoro ko se me afanya lamadu ani atete ukunga corona yi je crois wakati la aya ese ki shori choko bela uchela ma joro soro ay taka corona kala nu uchela fukana se Alpha Omar Clema amma asabu soro fukana se atete Clema atete Alpha Omar kunare nyame ko ya fo atete ko Mohamed Dicko ba fe akaminke ko ka au conseil islamique dilanko obla fin sans fait wasro islamique ka femin be odo ne Musa Kle almamu ga tombay amepi ko bla amepi sans fait o de ko islamique ko be réglé islamique ko institution de be kaba ni c'était politique là mais avec islamique ko bla islamia sira fɛ mɔgɔ tɛ bɔ a kalama magakun o la nka ko fo ka o conseil islamique digi la o ɲaamɛ ko alifa ko waati ma k'a kana sɔn nka n'a ma ɲɛ a b'a kɛ a kana sɔn abada Mohamed Dicko ka k'a kuntigi ye n'o tɛ a bɛ jinɛ ci ka jamana ci a nɔfɛ nka ni ala bɛ min kɛ o bɛ kɛ ala y'a kɛ a kɛra o conseil islamique président y'a sɔrɔ président a filanan y'a sɔrɔ ayiwa président sabanan n'a tun y'o fana sɔrɔ naaninan an bɔ min kɛlen filɛ nin ye ni Haidara de bɛ yen sisan ni Mohamed Dicko tun y'a sɔrɔ walahi an ye meeting min ye kunnasini wa kunun a tun t'a kɛ bi tun b'a sɔrɔ a kɛlen bɛ ka t'i da don tulu la ninnu fɛ a b'a dun n'a tɛ foyi fɔ kabini Musa binna fo bi Mohamed Dicko tɛ foyi ɲinina tulu kɔ ne bɛ Mohamed Dicko dɔn kabini a fitini a kamaleni kabini Vespa b'a bolo a enseignant a tun bɛ taa Tunkarabugu a terikɛ dɔ nɔfɛ Sidibe la sorikɔrɔla la ko Cɛmɔgɔni Sidibe kabini o tuma ne bɛ Mohamed Dicko dɔn ne y'a dɔn mɔgɔ sugu min don a ma mun ale ni IBK ma jɛ ka mun kɛ fanga in na ɲɔgɔn fɛ ale de y'a imposé 2013 ka taa Nbuye nɛgɛ ka tugu a kɔ jama kama n'o tɛ a dalen tɛ Nbuye la diinɛ ko la dɛ parce que wahabiya y'anw bɛɛ bɔ diinɛ la u ko mɔgɔ tɛ wahabiya ye i tɛ sunna la i tɛ diinɛ mɔgɔ ye i joli dagalen don donc anw bolo olu bolo anw tɛ silamɛ yɛrɛ ye nka ne jama bɛ wele u b'an bɛɛ wele ko silamɛw ayina u ka fɛɛrɛ de don u tɛ foyi dɔn terrorisme ani violence kɔ ani mɔgɔ nɛgɛ janfa u bɛ s'o de la donc a y'i da don kuma minnu na kuma ɲumanw b'a la kuma juguw b'a la par exemple a ye min fɔ enseignant ka ko la
o y'an bɛɛ hakilina ko ye o y'an bɛɛ nina ko ye an bɛɛ b'o de ɲinina Alahu subahanahu wa taala fɛ k'o ɲɛ ko d'an ma o y'an denw ka ko ye nka ale de y'a fɔ a ko y'a hakilina ye nka min ka d'a ye a y'a fɔ ni jama de ɲinini ye enseignants kɔfɛ jama ka bɛɛ ka farali kan ale y'a fɔ n'o de ye a b'o de ɲinina i n'a fɔ a taara a ye kuma daminɛ k'a taara Nbuye jɛ ɲini Nbuye fɛ a bɛ Nbuye ka jama de ɲinina n'o tɛ jɛ ɲini tɛ Nbuye ka jama a b'o de ɲinina wa a bɛ enseignants fana ka jama de ɲinina ta a n'u ka jama bon a filanan ye min ye a ko institution kolo minnu bɛ yen ko k'u ci o budgetw ka tila armée santé ani éducation ni ɲɔgɔn cɛ walahi o bɛ kɛ ko ɲumanba ye nka ɲinana institution dɔ kan dɛ institution fila bɛɛ Haut Conseil islamique o fana institution dɔ ye nafa jumɛn b'a la a ye mun ɲɛ kabini n'a créera fo bi a ye mun ɲɛ faso kɔnɔ silamɛw yɛrɛ ye fɔlɔ a ye mun ɲɛ jango faso ani ministère du culte o ye mun ɲɛ diinɛ yɛrɛ kɔnɔ jango faso a bɛɛ wari dun yɔrɔ nka da ma se o yɔrɔ fila ma parce que a yɛrɛ tun bɛ yen bon a ko i bɛ k'a ka budget ka ci 3 ye ka 2 bila kɛsu kɔnɔ ka 1 d'a ma ale bɛ ko kalama kɛsu ko in na o parce que u tun bɛ ɲɔgɔn bolo n'i y'a ko ka 2 bila kɛsu kɔnɔ ka 1 d'a ma a b'a dɔn 1 o b'a wasa fo k'a tɔ to a b'o dɔn parce que u bɛ ɲɔgɔn dɔn assemblée ta a y'o fana min fɔ o kan ka ko cogo la nin bɛɛ ka ɲi mais a ko a bɛ wele bila ka taa Agiyali ni Amadu Kufa ma jan'ale ka wele bila ka taa Agiyali ni Amadu Kufa ma ale yɛrɛ ye min ka représentant ye Mali la n'ale kɔnɔ ko mɔgɔw bɛɛ t'o kalama mɔgɔ damadɔni b'o kalama dɛ n'o ye Isuf Kardawi ye Qatar Isuf Kardawi min ni arabu jamana wahabiyaw bɛɛ b'u ka jɛgɛw ni u ka bolomafaraw bila ka taa yen nɔ de cogo min jihadi kɛlɛ terrorisme bɛ se ka répandre diɲɛ la ka diɲɛ kɛlɛ wahabiyaw ka diɲɛ mara o Isuf Kardawi min b'o nafolo di ka taa diɲɛ fantan naaniw fɛ ka misiriw jɔ ka madrasaw jɔ o ka représentant ye Mohamed Diko ye Mali la munna ale y'a dɔn Agiyali ni Amadu Kufa bɛɛ o 2 bɛɛ b'o de ka mara kɔnɔ munna ale m'a ɲini ka kuma ou bien ka Mali fanga dɔw da yɛrɛ kan u ka taa kuma o fɛ k'o lasabali u ka kuma Amadu Kufa ni Agiyali cɛ Amadu Kufa ni Agiyali fɛ cogo min jamana bɛ se ka sumaya munna m'o kɛ munna a y'o tɔgɔ dugu parce que ale b'a baara la o a b'a la cogo jɔn fo wahabiya ka diɲɛ mara de donc ale ka mission ye Mali de ye n'o tɛ Agiyali bɛ taa don min a ko bɛɛ bɛ daminɛ don min a girigiraw Agiyali bolibagataw bɔra Bamakɔ yan o a taara a y'a denw to jɔn bolo nka a y'u to Muhamadu Diko de bolo a y'u kalifa o de la convoi humanitaire fɔlɔ min bɔra Bamakɔ yan ka taa nord la Muhamadu Diko ye Agamani Agiyali denw dogo o de fɛ ka bɔ n'u ye ka t'u di Agiyali ma e mun n'o kɛ Agiyali ye ni Agiyali ye sararasi o kɔfɛ ne ko ko Agiyali ye sararasi 100 ni kɔ di e ma k'o kan hɔrɔnya a ka kan kɛ nge y'a denw kan d'a ye ka taa u di ka t'u kɛnɛma d'a ma i m'o ɲɛfɔ an ka boli to bɔrɔ kɔnɔ ka sɔn Mohamed Diko a tɔba bɛ yen dɛ n'i ma kuma d'a dama la an bɛ boli bɔ bɔrɔ kɔnɔ dɔɔni dɔɔni an b'a bɛɛ fɔ ɲɔgɔn ye kelen kelen i dɔgɔnin t'anw ye i den t'anw ye anw ye filan ye walima an ka kɔrɔ ye wa an b'i dɔn kabini i b'a fɔ don min a ye n ka minɛ n bɛ jigin anw b'i dɔn o to la sabali kana mɔgɔw su
ka jamana in tɔ ɲagami ka taa fɛ a bɛ e ka mɔgɔw ngalontigɛlaw ko e ma ko le très respectueux de b'a fɔ mɔgɔw ye jumadon délai y'o ye n'o sera a ye ni min bɛ se ka muru ta ni min bɛ se ka bese ta ni min bɛ se ka bere ta ni min bɛ se ka jele ta an k'o ta faamaw kama an k'a kɛ tan an k'a kɛ o tɛ ta fangaw kama o bɛ ta jamana yɛrɛ dendaw ka ɲɔgɔn ta cɛ o ta kun y'o ka jamana ɲagami o de y'i ka laɲini ye jamana mana ɲagami aw bɛ jamana sɔrɔ ka k'aw sago ye o kɔfɛ a bɛna o cogo o kɔfɛ amɛrikɛnw bɛna o bɛɛ gɛn ka bɔ yen Mohamed Dicko n'i t'o kalama o to la ne bɛ min ɲini aw fɛ maliyɛnw a ye vendredi ko min fɔ fanga in y'an tɔɔrɔ tiɲɛ la koyi an ka fanga in gɛn fanga in ka taga nka an bɛ se k'a kɛ cogo jɔn désobéissance civile min fɔra aw ye ka mɛn dɛ an bɛ se k'o de kɛ o an b'an ba ka baara kɛ ka dugu occupé ka jamana ka fan bɛɛ occupé ka taa Kidal fo ka taa Kidira fo Kidal ka bɛɛ occupé baara tɛ kɛ foyi tɛ kɛ fo ni fanga ka taa ka bɔ an kunna an ka an sagona fanga ɲini ka sigi an kunna ni Ala ka jɛ ye o ka kɛ fanga ɲuman ye an bɛ se ka k'o cogo la sans violence an tɛ ɲɔgɔn nɛni an tɛ ɲɔgɔn gosi an tɛ ɲɔgɔn menacer n'a ye muru ta a ye bere ta a ye jele ta ko le très respectueux ko le guide nin y'o dalakuma ye ko alimami subhanallah fanga diyara i ye dɛ n'e ko k'i ye silamɛ ye o k'e bɛ alakira taw de kɛla o sallallahu alaihi wa sallam alakira ka kira kɔnɔ n ko magankaw nana fɔ a bɛnkɛ ye k'u k'a ɲini a fɛ ko n'a y'a sɔrɔ a bɛ fanga de fɛ o bɛ fanga d'a ma n'a bɛ nafolo de fɛ o bɛ nafolo d'a ma mɛ a bɛ min na a k'a dabila a ye mun f'u ye a ko a bɛnkɛ ma a k'a f'u ye n'u ye tile kɛ tile fa diɲɛna kɔnɔ fɛn bɛɛ la ka da kinibolo la ka kalo fa diɲɛna kɔnɔ fɛn bɛɛ la ka da numabolo la walahi mago t'a la ne bɛ ma ka ci ne b'o de lase yala i bɛ k'o de kɛ wa Mohamed Dicko nge bɛ k'i kɔ don kuranɛ ka kuranɛ hayaw fɔ ni mɔgɔw ye k'u nɛgɛ n'o ye ka diɲɛ ɲini alakira y'i ban nafolo la ka Ala wele ka na mɔgɔw ma nka e tɛ ka kɛ ten dɛ tiɲɛ don i bɛ se arabukan na nka i tɛ ko dɔn n'an ye koyi i bɛ se arabukan na nka i tɛ ko dɔn n'an ye koyi i tɛ ko dɔn n'an ye hali kuranɛ la i tɛ ko dɔn n'an ye i bɛ se arabukan kɔni na nka i tɛ ko dɔn n'an ye o tila i ka sabali n'i b'i ka politiki kɛ c'est ton droit politiki kɛ mais a kɛ sainement sans violence i y'a faamu jama ɲini sainement sans violence i y'a faamu nka kana balaw wɛrɛ don an ka jamana in kɔnɔ i b'o de ɲini na o i bɛ yan o de kama a mɛnna hali a fɔra ko nɔriw tun mana bɔ faransi ataki min kɛ ko nɔriw tun mana bɔ nɔri la k'u ɲɛsin sud kan ko mɔgɔ minnu tun b'u makɔnɔna Mohamed Dicko tun b'a la Mayi Watara ninnu aw bɛɛ b'a la olu y'i bolokɔnɔmɔgɔw ye Mayi Watara yɛrɛ da o fɔ o n'ale Mayi Watara yɛrɛ de y'ale Kardawi ka ko fɔ ko Kardawi ko ni mɔgɔ min ye hali bɔmu siri i yɛrɛ la ka taa don jugu cɛ la ka i yɛrɛ pɛrɛn ko i ye Seydou Chou ye a m'a fɔ silamɛ de ko mɔgɔ ko Kardawi ko tɛ a m'a fɔ ko kira ko tɛ dɛ ko Kardawi ko tɛ aw ka subhanallah aw ye baya ta Royaume Saoudite makan ko tɛ dɛ Royaume Saoudite makan masakɛw ani Kardawi ani nafolotigi masakɛw minnu ye wahabiyaw ye aw ye baya ta olu ye aw bolo de ka bila la aw tɛ kira ka baya bila la o to la Ala k'an kisi laɲini jugu bɛɛ lajɛlen ma ya rabi ya ma ne tun bɛ min fɛ k'a fɔ aw ye o ye nin ye ne ka kuma ye min tɔɔrɔ o ka yafa n ma